Danas radimo drugi deo top liste šokantnih momenata Attack on Titan. Na pravom si mestu. Ostani sa mnom. Broj 5. Erenova objava rata Marliju. Pošto su naši heroji dosegli okean, prolazi nekoliko godina. Puno stvari se promeni od tada. Za početak, Eren počinje da dela na svoju ruku i gubi poverenje svojih saboraca. Eren sam odlazi u Marli i tamo se pretvara da je jedan od povređenih vojnika u bolnici. Tamo on polako prikuplja informacije i sprema kontranapad na Marli. Čekao je zvaničnu objavu rata Marlija prema Paradisu i našim herojima da stupi u akciju i krene u ubilački pohod sa svojim Titanom. Ovo je spektakularno dobro odrađeno, jer je odlučio da, neposredno pred Marlijevu objavu rata, popriča sa Reinerom. To je scena u podrumu gde se oni po prvi put sreću posle dugo vremena. To je odlična scena jer je puna emocija, tenzije i prezira. Ali bez besa i ljutnje. Prezir dolazi kada sve shvatiš. I Eren je ovde to savršeno prikazao. Prizor Reinera kako plače, izvinjava se, ne zato što se boji za svoj život, nego zato što mu je dosta više borbe sa depresijom. Dosta mu je osjećaja krivice i borbe sa unutrašnjim demonima. Sve to je nešto za što bi glumac dobio Oskara u Hollywoodu. Takođe, Erenov čin napada, gde on ubija civile, uključujući i decu, nam u tom trenutku prilično snažno nagoveštava da ovo više nije Eren koga smo znali od pre. Rat, tuga, traume, bolna sećanja, ne samo njega, nego svih Attack Titana ikada su se kao kola slomila na njemu. Nije ni čudo što je postao to što jeste i što će učiniti sve što će učiniti. Broj 4. Priča o poreklu Titana i originalnoj Ymir. Samo 122 poglavlja ili 10 godina su morali fanovi da čekaju da se objasni poreklo Titana u seriji o Titanima. Njeno postojanje je pominjano više puta, ali nikada nije lepo objašnjeno do tada. Ymir je, kao i dosta narativa u Attack on Titan, inspirisana nordijskom mitologijom. Zapravo je direktno preuzeta odatle. U nordijskoj mitologiji Ymir je predak svih džinova i takođe njeno ime bukvalno znači vrisak, što je jedini način da se aktivira moć koordinate. U svetu Attack on Titan, Ymir je bila devojčica iz sela robova, koju su njeni bližnji izdali. Pošto su je robovlasnici pustili u šumu, da je iz zabave love kao divljač i Sayama je surov kao i uvek, ona nailazi na ogromno drvo i upada u jamu ispod njega, takođe inspirisano nordijskom mitologijom. Tamo se ona stopi sa bizarnim stvorenjem koje podsjeća na kičmu i postane originalni Titan, koji ima moći svih Titana na koje kasnije nailazimo. Dizajn njenog Titana je jedinstven i pomalo podsjeća na mešavinu svih 9 Titana. Kralj, robovlasnik njenog sela, je uzima za suprugu. Budući da je odrasla kao robinja, ona tiho i bez pogovora sluša svog gospodara. Mnogi su se čudili kako rob koji dobije maltene božanske moći nije krenuo da se sveti svojim mučiteljima. Očigledno da je imala ozbiljan slučaj stokholmskog sindroma. Ona tadašnjem kralju Fricu rađa 3 ćerke, Mariju, Roze i Šinu, čije imena znamo po imenima zidova, jel? Posle 13 godina ona žrtvuje svoj život da bi spasla život kralju Fricu. Ovo objašnjava zašto od tada svi nosioci 9 Titana mogu da žive samo 13 godina. To je Ymirina kletva. Posle njene smrti kralj Fritz naređuje ćerkama da pojedu Ymir i da na taj način zadrže moć Titana u porodici. Verovatno kao posledica ovoga, Ymir se budi u putevima gde će od tada da večno služi tako što će od peska praviti Titane i opravljati tela nosilaca Titana, ostajući rob i sluga i posle smrti. Jedini koji je mogao spasiti ove sudbine je naš shonen Eren i to mnogo godina kasnije. Ali ćemo tu priču ostaviti za video gde ćemo detaljnije analizirati Erena i Ymir i pokretanje svih kolosalnih Titana. Očekujte i taj video. Broj 3. Reiner i Bertolto.
U trenucima posle borbe, kod zamka Utgard, kada je Ymir otkrivena i preživeli vojnici se oporavljaju na zidu ruže, situacija deluje kao da se stišala, jer obično posle velikih scena akcije ide malo mirovanje. Ali Rainer i Bertolto zamole Erena da pođe sa njima da malo popričaju nasamo. Verovatno su želeli da budu što dalje od Mikase, što je i pametna odluka. Tada se otkriva najzaprepašćujući moment u seriji. Rainer otvara svoju dušu. Priznaje kako je počeo da gubi razum zbog opasnosti u kojima se već par puta našao i da ne može više da živi dvostrukim životom. Čak ga i Bertolto gura u tom pravcu, govoreći mu da je možda vreme da krenu kući. U širokom kadru, koji se skoro nikad ne koristi za otkrivanje ključnih informacija, Rainer priznaje Erenu da je on oklopni titan, a da je Bertolto kolosalni titan. Ovakav izbor za kadar je fantastičan, jer uhvati gledaoca nespremnog za takav obrt i čini da budemo zaprepašćeni isto kao i Eren. Isprva Eren odbija da poveruje u tako naizgled suludu tvrdnju. Ostali vojnici su već sumnjali da su Rainer i Bertolto izdajice, ali nije bilo konkretnih dokaza. I njihovi saborci nisu mogli ni želeli da u to poveruju. Naročito zato što su obojica više puta rizikovali svoje živote da spasu saborce. Eren pokušava da smiri situaciju, govoreći da se Rainer samo zaludeo posle traumatičnih događaja. I to za malo da prođe. Ali vetar jaki dune, pade barjak niz zidine i u tišini Rainer konačno prelomi, izvadi svoju ruku iz zavoja i počne da je zaceljuje. Time nesumnjivo potvrđujući svoje tvrdnje. On i Bertolto su titani. Definitivno. U tom momentu negde otprilike Mikasi pukne trpilo i napadne ih obojicu. Ali čak ni borac kakav jeste Mikasa nije mogao nemilosrdno i trenutno da ubije svoje dugogodišnje saborce. Mikasa ih samo ozbiljno rani i primora ih da se transformišu, što apsolutno potvrdi svima na zidu da su oni izdajice. Ova izdaja je posebno bolna i uticajna na sve likove iz izviđačkog korpusa, a poprilično je traumatična i za gledaoce. Momenti izdaje su uvek najzanimljiviji u anime serijama, a još kad se odrade na efektivan i moćan način kao što je ova, postanu nezaboravan deo narativa. Rainer je posebno teško podnosio ideju da je dvostruki agent. On je bio kao stariji brat svojim saborcima iz korpusa, do te mere da je počeo da gubi razum i pati od sindroma podeljene ličnosti, Dr. Jekylla i Mr. Hyde, koji ga je kasnije pogurao u samoubilačku depresiju. Izdajice će goreti u najdubljem delu pakla i Rainer kao da je u duši svo vreme to osjećao. Broj 2. Paradis nije poslednje uporište. Pred kraj 3. sezone po prvi put izlazimo van zidina, ako ne računamo par flashbackova od ranije. Prikazano nam je Grišino detinjstvo i tragedija Fejine smrti. Oni zajedno sa drugim Eldijancima žive u getovu, u okviru Marlija. Takve tragedije nisu bile neobičajne za stanovnike Eldijanskog getova, gde opet vidimo paralele koje Isayama povlači sa Drugim svetskim ratom. Ova poglavlja i epizode deluju nestvarno i čudno gledaocima. Gledamo Attack on Titan i vidimo automobile i naprave slične avionima. Odjednom skačemo u tehnološki naprednije društvo, koje nas više podsjeća na našu istoriju, što je zanimljivo, ali ujedno i čudno i uznemiravajuće, jer nas podsjeća na deo istorije koji je prikazao čovečanstvo u najgorem mogućem svetlu. Ovaj moment je šokantan jer potvrđuje da Paradis nije poslednje uporište čovečanstva i da nisu ostatak sveta pojeli titani. Ne, situacija je zapravo još gora. Ostatak sveta je prisutan i predstavlja još goreg neprijatelja našim herojima nego što bi to titani ikada mogli. Broj 1. Erenova upotreba koordinate. Šta koordinata čini? Šta je tačno koordinata i osnivački titan nije bilo jasno. Samo su nam naglašavali da je jedan od 9 titana i da je jako bitan. Znali smo da Eren u sebi ima 2 titana, Attack Titan i koordinatu. Pošto su 2 titana bila u jednom telu, nije bilo jasno po čemu su oni posebni. Mnogi su smatrali da je Attack Titan bitan samo za borbu. Kasnije smo saznali dodatne moći Attack Titana. Ali to ovde nije bitno. U finalu 2. sezone konačno saznajemo istinu o osnivačkom titanu.
Pred samo otkriće, izviđački korpus je u nezavidnoj i bezizlaznoj situaciji. Okruženi su bezumnim titanima, a Reiner se ustremio pravo na Erena. Žrtve padaju na sve strane. Čak se i smejući titan našao tu da dolije ulje na vatru. Eren je nemoćan. Ne može čak ni u svog titana da se transformiše. Čak ni onda kada Hannes pogine pred njim na isti način kao i njegova majka toliko godina ranije. Izuzetno moćna scena već sama po sebi, gde glumac koji daje glas Erenu dočara fantastično sve emocije koje Erenu prolaze kroz glavu. Očaj, bes, nemoć i još mnogo toga. Čak i Mikasa postane emotivna na sekund, što nam mnogo govori. Sad je našla. I usred svega toga, smejući titan kreće da pojede i Erena i Mikasu. Eren iz besa i nemoći krene goloruk da se brani. I u trenutku kad udari smejućeg titana, sve se preokrene. Munje zasvetle svim titanima pred očima. Fantastična scena. I od tog trenutka Eren je po prvi put aktivirao koordinatu. Vidimo bezumne titane kako prestaju da jure vojnike i ustremljuju se na smejućeg titana. Tada shvatamo šta to zapravo znači. On može da kontroliše bezumne titane. Bezizlazna situacija odjednom postaje rešiva. Eren uprti Mikasu na leđa i tutanj. Pošto ga Reiner i dalje juri, jer koordinata ne deluje na 9 titana. Eren još jednom koristi koordinatu i naređuje bezumnim titanima da napadnu Reinera. Nikome u tom trenutku nije baš jasno kako i zašto je baš tada Eren bio sposoban da aktivira koordinatu, jer nemaju dovoljno informacija. Nisu mogli znati da je za aktiviranje koordinate neophodan kontakt osnivačkog titana sa titanom nekoga koji je iz kraljevske porodice, što je u ovom slučaju bio smejući titan. No i ti detalji su manje bitni. Sama scena koja je iz potpunog očaja prerasla u najiskonskiju scenu kompletnog Attack on Titan više nego zaslužuje prvo mesto na našoj listi. Isayama je više puta govorio kako je želeo da završi Titane tako što bi svi likovi bili pojedeni od strane Titana. I verovatno da je ova scena trebala da bude kraj serije, bar onako kako je isprva bio zamislio. Srećom, vremenom je promenio narativ i odlučio da ga učini remek delom. Good job, Isayama! Ovo je bilo naših 10 najšokantnijih momenata u Titanima. Pišite mi u komentarima koji su po vama najbolji momenti u Titanima. Zanima me vaše mišljenje. Također pogledajte i druge videoe na našem kanalu. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe, pratite nas jer će biti još zanimljivih sadržaja. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!